Sa mga driver niya nga nasa probinsya nga wala nakasulay dire sa Manila mag-drive, no. Kay ako ni share sa inyo ako ang experience po sa una. Kaya akong experience sa una man ko dire nag-drive ko 2012. Nabot ko dire 2011. Pero nag-drive ko dire sa una 2012 na. Munang nayon ko sa una pag maabot ko Manila, pag nag-drive ko dito, sa akong kaugalingon lang ba? Murag sayon ra siguro na kay kuan man kaning singana ni. Kaning dili man bukid patag man. Nang makaingon ko nga sayon ra, pero pag abot nimo diri sa Manila, pag nag-drive na ka, makaingon kag lisod gyud kay mao pa may pagsampa nimo drive sa Manila. Pero pag naka-experience na ka, nakaagi na kag mga dakop-dakop, nadakpa na ka, murag makaingon din ka nga charge to experience kay lungsod ra, walay stoplight diha. Kuan ra diha kaning Santayag palusot. Dire sa Manila nagya po Santayag palusot dire, mas lisod man gani dire og kanang samot traffic. May man des probinsya kay bahalag Santayag palusot kay tagtulo, tagduha kabuk sakyanan ra magi, say mga motor na ra. Pero dire daghan kag kalaban rin ay mga taxi, jeep, mga bus mo na yung kalaban rin sa Manila. Kay kuan man sila kanang ilhang tawag dia siga sa kalsada ba. Nya dire sa Manila nga na stoplight oh. Nya wala ka kabalo sa mga kuan kaning rules dire sa Manila. Mo nang madakpan ka. Kung taga probinsya ka, gawa sa mga gikan sa probinsya nga nana ni dinay drive, okay ra na kay wala problema. Tapos katong mga nanay mga experience diri sa Manila tapos ni uli og probinsya, okay na kay na wala problema na. Katong mga wala pa gyud ka experience ba nga driver dia sa probinsya, sa tuwa sa probinsya, then gusto nga mulangyaw diri sa Manila kay mangita og trabaho. Siyempre dili man gid ingon nga pag-abot nimo diri sa Manila kung unsay trabaho nimo diha sa probinsya, mangita man gid kag medyo okay nga trabaho, di ba? Mo lang dire sa Manila, kung unsay gusto nimo nga trabaho, ba driver ka kay driver ka diha sa probinsya, pwede kay ka mag-driver diha sa Manila. Yun nga lang, ang mga pa ka kanang kuan ba kanang una nimong sampa, murag kining mahadlo ka kay sa kadaghan ba naman sakyanan diri sa Manila, then wala pa kakaswito sa gianan. Mao nay problema diri sa driver ka gikan sa probinsya kay wala ka kaswito sa gianan. Bagay na mga apps karon sa kuan katong siya ni sa Waze, nanay Waze dali ra na. Pero bisan pag na kay Waze, then wala gihapon kakaswito sa gianan sa imong atuan pod ba na kay boss. Ingnon na lang gid mo si boss nga ikaw na lang mag-Waze dia boss kay kaning dili ra ba ko kaswito sa atong agyanan nya, wala po ko kabalo kung asa tamad to. Ano na lang nimo, ayo gid pa ulaw-ulaw pag naka-dress Manila. Kay mao na gid puhunan nato kanang baga tagnaw. Kay kung baga tagnaw sa Manila, dali ra ka makakita og trabaho. Pero kung paulaw-ulaw ka sa Manila, wala kita mahimo kung mao po na imong kuan ang batasan ana man gina iya mo nagbatasan ng tao. Una kung pwede mo gyapon ka kung graduate ka high school, graduate ka K-12 kay K-12 naman ron senior high school, pwede ka magwardya. Daghan mo mga pangitaan rin og trabaho sa Manila. Mao lagi pong driver ang imong skill sa probinsya. So gusto ka mag-driver din sa Manila, mao to kung ang tips sa inyo balon lang mo pasensya kaning siya ni dili init ang ulo kay pag dire sa Manila, pag driver gyud ka dire sa Manila, kinahanglan taas kag pasensya, magbalon kag daghang pasensya kay kanamang driving habit sa mga bang driver dire dili pareha sa tuwa nga basta lang driver ka okay na. Kinahanglan napog kay kuan sa Manila kanang diskarte. Kay kung dili ka kabalo mo diskarte dire sa Manila, driver ka, dugay ka maabot. Mo nang pag driver ka dire sa Manila gikan ka sa probinsya, lang taas og pailog.
Ang tanan lang ko sa ako ang boss kung boss asa man tamad to boss. Kay siya may nakabalo sa asa tamad to then siyempre sa una 2012 wala pa kay traffic. Di parehas ron nga sobrang na traffic karon samantang magulan-ulan. Traffic na. Nya ini ka kuan ini kahapon traffic na dire kay kuan na uli na ang mga tao ba. Then pagka kuan na pagka hapon uli si boss nimo katong giagian nimo ba giagian nimo paingon og kuan paingon og ba tumog Quezon City kay mag-drive kasi mong boss. Pagpaingon dito sa iyang trabahoan ang tana ka kung asa tamad to boss then asa tamagi inon nimo nga digid ka magpa karong ingnon nga kabalo ka mo kuan kabalo kasi yung utuan kay makasaban kasi mong boss dia ang tana gid ka ayaw gid pa ulaw-ulaw para dili ka makasaban. Din pag abot niyo dito na kay cellphone, siyempre talagsa na kay tao ron wala cellphone. Mag kuanin ka. Sige na ni. Di mo dai search ang inyong giagian kanina. Kay para sa sunod inigagi ninyo o kaya pauli ninyo ikaw na may magkuan sa mapa sa Waze kung asa mong muagi ano ba. So moro to no. Sa parehas na ako nga driver nga gikan sa probinsya nga mong lang niya diri sa Manila ang itag trabaho kuan lang kaning pailob lang ang dalon niyo sa kuan sa kalsada. Una ko diri sa ako ang kuan sa opisina sa kong boss. So daghang kay salamat sa inyo ang paglantaw sa akong video no mga kois. Og manghinaot ko nga kini akong video makahatag og bisag gamay lang gud nga kuan gamay nga makuha nyo nga pagtulunan. Kaya ako lang pong i-share ako ang kuan ba ako ang nagian sa pagka-driver diri sa Manila nagikan sa probinsya. Unang sunod nga video mga kois. Daghang kayong salamat og mayong udto. God bless.